Bonjour tout le monde, nous voilà encore une fois dans une nouvelle vidéo qui a comme objectif cette fois-ci d'expliquer et de présenter les idées principales par chapitre du livre La boîte à merveilles de son auteur Ahmed Safraoui. لنبدأ على بركة الله. Alors, pour le premier chapitre, nous pouvons trouver et extraire trois idées principales. La première, c'est que le narrateur adulte se rappelle son enfance solitaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un narrateur adulte? Donc, c'est que le narrateur maintenant, avant de commencer son histoire, donc il est devenu adulte et pendant cette période-là, il va faire un flashback. Donc خلال هذه المرحلة هذه ديال أنه أصبح إنسان راشد وبالغ غادي يرجع بالذكريات ديالو نحو الوراء. Donc pour faire un flashback, هذا الفلاشباك هذا il va se rappeler de son enfance solitaire. Donc غادي يتفكر الطفولة ديالو اللي عبر عليها أنها طفولة وحيدة ما كانوش عنده des amis. La deuxième idée principale, donc il va présenter la maison où il habite avec ses parents et d'autres locataires. Donc comme vous le savez, c'est le premier chapitre du livre. Donc c'est normal que le narrateur il va commencer le livre par une mise en contexte. يعني الوضع ديال المتلقي في السياق. هاد la mise en contexte بدات بالتعريف بلو lieu اللي هو دار الشوافة, les autres lieux اللي هي l'ancienne Médina de Fès, زنقة الحجامة, etc. ainsi que les habitants et donc les amis et les locataires de cette famille qui est la famille Lalla Zoubida et le Ma'allem Abd Salam. Donc finalement pour terminer ce chapitre là, vers la fin, donc il va une fois il a terminé la mise en situation ou bien la mise en contexte, il va entamer le récit ou bien il va relater le récit. Ça veut dire غادي يدخل في المرحله ديال السرد وديال الحكي. Donc اول قصه غادي يحكيها لنا. Donc il nous raconte avec amertume, يعني كيتفكر وكيعاود لنا بمراره, une amertume, une scène au bas mort. Donc واحد لا سين اللي وقعت في الحمام ديال الزنقه. Donc شنو هي هاد لا سين هادي؟ سي لا ديسبوت دو سا مامون افيك لا فوازين رحمه. ماما غدابز مع لا فوازين رحمه في الحمام. دونك كما كنت شرحت لكم بان لا ريزون ديال هاد لا ديسبوت هادي سيتي لو جور دو ليسيف, داكور, دو لا ليسيف, يعني ان العيالات كانوا قاسمين النهار ديال التصبين, ولا وحده كتصبن في النهار فصبنات لا مامون دو ناراتور لالا زبيده. دونك بغات تنشر حوايجها, جبرات بان رحمه استغلات داك النهار هذاك ونشرات هي الاولى. اون فوا ils ont entamé ce sujet dans le bain mort, ناضو كيدابزو بيناتهم. سيدي محمد n'a pas aimé cette scène où il a laissé une amertume dans sa bouche malgré qu'il est devenu adulte. واخا ولا شخص راشد باقي كيتفكر المراره ديال داك النهار هذاك. دونك سون ريفوج, يعني الملجا الوحيد ديالو باش نسى داك الصداع وداك داك لا سين هذيك, سيتي لا بواط ا ميرفي. لان لا بواط ا ميرفي كما قلنا في الشرح بانها سا بريزونتي و الي سينونيم ان اكسي ا سا بروبر موند, ا سون بروبر موند, داكور. Passons maintenant au chapitre numéro 2. Donc pour le chapitre numéro 2, quatre idées principales sont possibles de trouver. À savoir, la première, le jour de la récitation homicide. Donc pendant ce chapitre-là, le narrateur il va nous présenter ou bien il va nous parler du jour de la récitation. يعني اليوم ديال الاستظهار في المسجد اللي c'était un mardi que le narrateur détestait. علاش؟ لأن le فقيه كان كيعاقبهم, donc il a ما حفظوش. Donc Sidi Mohamed gardait un souvenir qui est un peu triste de ce jour-là. La deuxième idée principale, c'est que Lalla Aisha va rendre visite à Lalla Zoubida pendant l'après-midi. Yani après l'école, une fois de retour à la maison, Sidi Mohamed va trouver que Lalla Aisha jette عندهم الدار pour visiter sa meilleure amie qui est Lalla Zoubida. Donc il visite un marabout. Donc had il qui est هنايا, ça présente Sidi Mohamed, Lalla Aisha et Lalla Zoubida. Donc suite à un conseil de Lalla Aisha, donc Lalla Aisha غتقترح على Lalla Zoubida يمشيو يشوفوا un marabout. Donc le marabout كما شفنا كنقصدوا به المشعوذ, ولا هنا جاب المعنى ديال الضريح. دونك واحد الضريح ديال واحد الشخص اللي هو ميت اللي هو سيدي علي بو غالب. La dernière idée principale évoquée dans ce chapitre, c'est que l'enfant est griffé par un chat.
Donc, le narrateur, tout simplement, une fois Maman ou Aïcha vont rester devant le catafalque à demander de l'aide. ولا داك القبر اللي مدفون فيه داك الشخص هذاك وبداو يطلبوا منه المساعده هو غيستغل الفرصه غيخرج لاكور بور جوي il va trouver un chat غادي يبغي يلعب مع داك لو شا اون فوا غيبغي il veut le caresser غيبغي يقيسو دونك هاد اللحظه هادي لو شا va le griffer غيكربشو دونك سيدي محمد va donc s'exploser en sanglots غادي يطرطق بالغوات عاد غيردوا البال لي دو فام دونك غادي يقبطوه ويرجعوا للدار ملي غيرجعوا للدار سيدي محمد va tomber malade et le lendemain ne va pas à l'école coranique. Alors, pour le chapitre numéro 3, deux idées principales sont présentes et elles sont donc remarquables. La première, c'est que la lampe à pétrole va faire son entrée chez Fatma Lebziouia. Juste une remarque à ce point-là, c'est que le fichier que je vous ai envoyé, c'est écrit ici chez Rahma. C'était juste une erreur de frappe. S'il vous plaît, vous pouvez corriger cette erreur en mettant chez Fatma Lebziouia, parce que c'est Fatma Lebziouia donc, qui va acheter la lampe à pétrole en premier chez Ouladon Dar Chouafa. يعني ان فاطمه البزيويه غادي تشري لا لامبا بترول باسكو في داك لا بيريود هذيك كان غير الشمع دونك خرجوا لي لامبا بترول يعني اللامبات اللي كيصدواو بالغاز شراتها فاطمه البزيويه هي الاولى دونك اون فوا شافتها la maman ديال le narrateur donc il va demander à son mari également de lui acheter une autre ou là une lampe à pétrole identique ou شراها là donc il va faire par la suite son entrée chez la mère du narrateur. La deuxième idée principale, c'est la disparition de Zineb et son retour. D'accord? Donc Zineb, il va disparaître ou ils vont la trouver après. Donc, ملي غادي تلف ويلقاوها هادشي كله دابا نشوفوه في لو ريزومي ديال لو شابيتر نيميرو 3 والقصه كيفاش دونك غادي يديروا واحد الصدقه ولا عشاء صدقه باش يحتفلوا بالرجوع ديالها دونك سي لو ديني دي مونديون افوغل يعني واحد العشاء للناس اللي كيطلبوا دونك لي مونديون هما الناس اللي كيسعاو ويل سون افوغل يعني ما كيشوفوا جمعوا الناس اللي ما كيسعاوش وما اللي كيسعاو بلوتو ما كيشوفوش في لونسيان مدينه دو فاس وداروا لهم واحد العشاء كصدقه pour remercier Dieu d'avoir trouvé Zineb après sa disparition. Nous sommes arrivés maintenant au chapitre numéro 4. Donc pour le chapitre numéro 4, il y a 4 idées principales carrément. Donc la première, c'est que le printemps est là. Donc nous avons un changement de saison. Donc عندنا تغير في الفصل. Nous étions dans l'hiver, donc عندنا فصل الشتاء. D'abord on est arrivé au printemps. Donc le printemps est là, اللي هو فصل الربيع. La mère du narrateur rend visite à son amie Lalla Aïcha. Donc il va visiter son amie Lalla Aïcha غتمشي تشوفها. Donc la deuxième idée principale, c'est le jour de papotage pour les deux femmes et de jeu pour Sidi Mohamed. Donc les deux femmes, ils vont parler. Donc le papotage, c'est un bavardage. Yani, ils vont profiter de cette visite pour papoter un petit peu, pour parler un petit peu. Et Sidi Mohamed va en profiter. Sidi Mohamed va en profiter pour jouer avec les enfants des voisins. La troisième idée principale, c'est que Lalla Aïcha va raconter à son ami intime la mésaventure de son mari avec son associé. Donc le Ma'allim Abd Salam va avoir un problème avec son associé, d'accord? هذاك السيد اللي شارك هو وياه. دونك غادي يوقع له واحد المشكل، غادي يفقد حتى هو تقريبا اكثر من نص ديال راس المال ديالو. دونك هاد القصه هذه في هاد لو جور ولا في هاد لا فيزيت هذه لالا عائشه il va la raconter à لالا زبيده. Finalement, pour terminer, Sidi Mohamed se rappelle de l'épicier Abdallah et de ses contes merveilleux. Sidi Abdallah donc غادي يذكروا في لو شابيتر نيميرو 4 كيفاش كان انه ليبيسي ديال الحومه كيفاش كان مشهور بالحكايات وكومون كان مشهور بدي histoires qui sont fabuleuses et qui marquaient Sidi Mohamed pendant cette époque-là. Pour le chapitre numéro 6, il y a 3 idées principales. La première, c'est les préparatifs homicides pour
Ashura. Donc c'est 15 jours avant Ashura. Les préparatifs vont commencer au Msid. Donc غادي يبداو يوجدوا في المسيد الاستقبال حفل ولا الاستقبال عيد ديال عاشوراء. Donc ensuite le narrateur accompagne sa maman à la Qessaria pour l'achat d'un gilet. Donc غادي يمشي هو وماما غيعاود لنا كيفاش خرجوا للقيصريه باش يشري الجيلي اللي غادي يلبس النهار ديال عاشوراء وشنو وقع في لو جور ديال الا بغينا نقولوا لو شوبين في القيصريه. Donc finalement un récit fascinant pour Sidi Mohamed. Sidi Mohamed غادي يسمع واحد القصه كيعاودوها العيالات ديال دار الشوافه. C'est quoi? C'est un vieil homme tourné en ridicule par sa jeune épouse. واحد الراجل اللي هو كبير في السن مزوج بواحد المراه اللي هي صغيره في السن الا عقلتوا عليهم. دونك سي عثمان مزوج بخديجه. كيفاش انها غادي دير له واحد ولا غادي تحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي هي مهزله ولا تليق بسنه الا بغينا نقولوا. دونك il va le tourner en ridicule يعني بحال غتحشم به. دونك دونك شكون اللي غيحشم به؟ دونك il va tourner ولا il va être tourné en ridicule par sa jeune épouse. Pour finir, nous allons entamer le chapitre numéro 7. Donc, dans ce chapitre-là, nous pouvons distinguer trois idées principales. À savoir, la toute première, c'est il ne reste que 12 jours pour Ashura. Ça veut dire pour la fête de Ashura, il reste uniquement 12 jours. Donc on est passé de 15 jours في le chapitre اللي قبل منها اللي قبل من في le chapitre 6 قبل من Ashura, on est passé maintenant donc à 12 jours avant Ashura. Où il va donc également dans ce chapitre là va nous parler des préparatifs au Msid et comment ils vont progresser. يعني غادي يهضرنا على الاستعدادات لحفلة عاشوراء في المسيد وكيفاش ان هاد الاستعدادات هادو ماشيين دونك قبل من 2 جور من عيد ديال عاشوراء ولا لا فيت ديال عاشوراء. Donc la deuxième idée principale c'est que l'enfant accompagne son père au coiffeur. Donc غادي يمشي سيدي محمد مع العب ديالو المعلم عبد السلام غيدي عند لو coiffeur اللي غادي يحسلو pour se préparer الحفله ديال عاشوراء. Puis dans les boutiques de jouets وغادي يديه من بعد ملي غيخرجوا من عند لو coiffeur غيديه يدوروا في الحوانت ديال لي جوي ديال اللعب باش يختار لي جوي دو عاشوراء. Finalement le jour de عاشوراء le réveil matinal. دونك ثالث فكره اساسيه كاينه في هذا لو شابيتر هذا. سيدي محمد غادي يعاود لنا على الصباح ديال عاشوراء كيفاش غادي يفيق في 3 الصباح غيلبس حوايجو غادي يمشي مع الاب ديالو للمسجد في ذاك الصباح قبل من الفجر. دونك ويهضر لنا على الاحتفالات ديال اليوم ديال عاشوراء. Et voilà, donc c'était toutes les idées principales si on veut dire donc du chapitre allant du chapitre numéro 1 jusqu'au chapitre numéro 7 du livre La boîte à merveille. Donc par la suite nous allons faire et nous allons expliquer également donc les chapitres avec leur résumé. Donc si vous ne comprenez quoi que ce soit dans cette vidéo là, n'hésitez pas à me poser la question. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.